রাজ্যে 2026-এ পরিবর্তনের ডাক। পেট্রাপোল স্থলবন্দরে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, নতুন যাত্রী টার্মিনাল এবং মৈত্রীদ্বার উদ্বোধনে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মন কি বাতে ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা থেকে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী। ডিজিটাল সুরক্ষায় দিলেন 3 মন্ত্র। ৭৮তম ইনফ্যান্ট্রি দিবস আজ। সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর। নমস্কার, আসছে বিস্তারিত খবরে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ সফরে আজ বনগাঁর পেট্রাপোল স্থলবন্দরে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, নতুন যাত্রী টার্মিনাল এবং মৈত্রীদ্বারের উদ্বোধন করেন। টার্মিনাল ভবনটি এবং মৈত্রীদ্বার ঘুরে দেখেন তিনি। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটনের অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই স্থলবন্দরে নির্মিত নতুন যাত্রী টার্মিনালটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রয়েছে অত্যাধুনিক সব রকমের সুযোগ সুবিধা। মৈত্রীদ্বারের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য চলাচলের কাজ আরও সুষ্ঠু ও সহজ হয়ে উঠবে। सभी अधिकारी, विशेष अतिथि, सभी प्रतिनिधि, प्रेस और मीडिया के सदस्य। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या LPAI की स्थापना 2012 में भारतवर्ष में लैंड पोर्ट्स बनाने के लिए हुई। इस लैंड पोर्ट पर सुरक्षा सीमा बल यानी SSB तैनात है, जो सामान और लोगों की निर्बाध सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और अब एक नया कदम रखते हुए LPAI इस सीमा पर PGF यानी बॉर्डर गार्डियन फोर्सेस अकोमोडेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रही है। लगभग 7,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस भवन में 4 ब्लॉक हैं। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা এবং দূরদর্শিতায় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। भाइयों बहनों, आज यहां पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार तीनों का उद्घाटन हुआ है। देखने में तो ये बहुत छोटी चीज है, परंतु ये परिचायक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर अपने दृष्टिकोण और अपनी दूरदर्शिता से प्राण फूंकते हैं। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ সল্টলেকের ইজেডসিসিতে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন। বিজেপি সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করেন তিনি। তার আগে সদ্য দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জানান তিনি। মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই অভিযানে 1 কোটি সদস্য সংগ্রহ করতেই হবে। 26-এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসবেন বলে সংকল্প প্রকাশ করেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, বাংলা থেকেই বিজেপি শুরু, বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जरा भी मत घबराना, इनके अत्याचारों से, इनके संतरास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की और गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। 115তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে আজ সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি বলেন, পুলিশ বা কোনো কেন্দ্রীয় এজেন্সি কখনোই ডিজিটাল অ্যারেস্টের নাম করে ফোন করে না। ডিজিটাল সুরক্ষায় 3টি মন্ত্রের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। জাতীয় স্তরে সাইবার হেল্পলাইন নম্বর 1930 ডায়াল করে বা cybercrime.gov.in এ অভিযোগ জানানোর কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী।
पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এখন সমষ্টিগত চেতনার অংশ হয়ে উঠেছে। শুধু সরকারি অভিযান হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, এখন গণ অভিযানে পরিণত হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এর ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। स्वामी विवेकानंद ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था। उनका मंत्र था, कोई एक आइडिया लीजिए, उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बनाइए, उसे सोचिए, उसका सपना देखिए, उसे जीना शुरू करिए। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है। ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है, लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात है। तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है? ये मेड इन इंडिया है। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভগবান বিরসা মুন্ডার সার্ধশত জন্মবার্ষিকী দেশ জুড়ে পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, দুই মহাপুরুষ পৃথক পৃথক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু দুজনের লক্ষ্যই ছিল এক, তা হলো দেশের একতা। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही 2 महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन
एक था देश की एकता। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने, लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसामुंडा150 के साथ दुनिया के सामने लाए। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। নিউ টাউনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত শোনার আসর বসেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা নিয়ে যেভাবে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছেন তার প্রশংসা করেন ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে আমাদের সবার সামনে তুলে ধরেছে এবং এটা বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে এবং এর শিকার বিশ্বাস করবেন না শিক্ষিত মানুষ থেকে শুরু করে, মানে আমার কলিগ যিনি প্রফেসর র্যাঙ্কে চাকরি করেন তিনি ফ্রড হয়েছেন। আবার একজন সাধারণ রিক্সাওয়ালা, সে হয়তো অতটা পড়াশুনো জানে না, তার হয়তো অতটা ডিজিটাল সাক্ষরতা নেই, সেও ফ্রডের সম্মুখীন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো কিছু বলা মানে সেটা দেশের সর্বস্তরে পৌঁছে যায়, বিদেশেও পৌঁছে যায়। যদি এই সমস্যাটা দেশ কেন্দ্রিক, আমাদের ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক, স্বাভাবিকভাবে আমার মনে হয় এতে আমাদের সাধারণ যারা ভারতবাসী আছেন তারা সচেতন হবেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে আমরা এই সচেতনতার মধ্যে দিয়ে এর হাত থেকে মুক্তি পাব। কারণ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হয়, কোনো প্রশাসন একা এটাকে বন্ধ করতে পারবে না। এর জন্য আমাদের চাই সাক্ষরতা, সেটা হচ্ছে ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং সচেতনতা। সেই সচেতনতার কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে মন কি বাতের মাধ্যমে করেছেন। এর ফলে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ সজাগ হবে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষও সজাগ হবে। আজ ইনফ্যান্ট্রি দিবস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে পদাতিক বাহিনীর সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও এক্স মাধ্যমে ইনফ্যান্ট্রি দিবসে ভারতীয় সেনার সকল র্যাঙ্কের জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই উপলক্ষে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন তিনি। We are the Indian Army, safeguarding our frontiers. Stoic, rugged, and highly adaptable, infantry is queen of the battle, physically capturing and holding the ground. On this very day in 1947, 1st Battalion, the Sikh Regiment, landed at Srinagar airfield and turned the tide of Pakistan invasion, integrating Jammu and Kashmir into the folds of the nation. A landmark operational achievement. This victory of Indian Army is celebrated as Shaurya Divas. Infantry continues to modernize with enhanced mobility, lethality, and surveillance capability towards a singular objective of winning the war against any potential adversaries. Honoring the motto, Infantry, the ultimate. Victory is what the infantry delivers. জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জঙ্গিদের একটি আস্তানার খোঁজ পেয়ে সেটিকে ভেঙে দিল তারা। উদ্ধার হয়েছে হ্যান্ড গ্রেনেড, পাকিস্তানি মাইন, সেই সঙ্গে খোঁজ পাওয়া গেছে একটি সুড়ঙ্গেরও।
রুল অফ ল ইন্ডেক্স 2024-এ পাকিস্তানের অবস্থান লজ্জাজনক। আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে সবচেয়ে খারাপ দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে তারা। ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট প্রকাশিত এই রিপোর্টে বলা হয়েছে 600 কোটিরও বেশি মানুষ এমন দেশে থাকেন যেখানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। 2016-এ বিশ্বজুড়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতি 4টি দেশের মধ্যে 3টিতেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরও একবার। রাজ্যে 2026-এ পরিবর্তনের ডাক। পেট্রাপোল স্থলবন্দরে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, নতুন যাত্রী টার্মিনাল এবং মৈত্রীদ্বার উদ্বোধনে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মন কি বাতে ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা থেকে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী। ডিজিটাল সুরক্ষায় দিলেন 3 মন্ত্র। ৭৮তম ইনফ্যান্ট্রি দিবস আজ। সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর। সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই। এরপর সন্ধ্যে ৬টায় রয়েছে সংবাদ এক নজরে। নমস্কার।